YouTube Gaming. Ngayon, nakita niyo muna nagbago ang aking avatar dahil bumili na po ako ng Robux at may iba mamigay na rin po ako sa inyo. Ngayon, lalawin natin ang Swing Brainots. Ngayon guys, mag-boost tayo ng buhay para makuha Esok Sekola. Lagi tayong guys sa totalo guys. Wait lang guys Yan guys. Lagi tayong totalo guys. Wait lang guys Yan guys. Alessio. Grabe. Oops. Kasi guys, ang lakas ng lipad guys. Oy. Samanin natin guys. Itikas pa. Hindi kailangan natin yan guys. Yun may upgrade pa pala dito guys 50 plus tapos 10 na nakuha ko guys. Yeah, guys. Grabe yung bonus tayo ng buhay. Grabe, ganyan tayo. Oh my god guys, sayang. Hindi ko tayo guys. Nakulang daw guys, kagi. Sayang, napakasayang guys. Napakasayang na sayang talaga. Guys. Ballerina cappuccina. Tama. Grabe yung guys! Nakita niyo yung guys! Napakangas guys! Grabe, ganyan talaga tayo kagaling. Napakangas guys Di ako nagsisinungaling guys. Sobrang ganda ng larong to. Pero nagtataka bakit konti lang siya naglalaro. Konti lang. 1,000 around. Ewan ko guys kung bakit napangitan yung iba dito guys Di kaya dahil sa like ganito yung pera. Para mabilis yung pera. So tingin ko ganyan guys. Yung nangyari. Kung bakit lang guys yung mouse ko po kasi yung galagay. Sige guys kaya ito mo guys. Grabe yun guys. Kita mo guys. Sunod guys. Uy! Sayang guys. Sayang yan guys. Bawi na lang guys. Doon. Guys, guys, maganda to guys. Super ganda guys. Laro to. Nakakasag po ako. Spider-Man. Oh guys di ba sa ganyan guys, mahulog din tayo dito. Deadlock na to guys. Tingnan ito meron dito guys. Tayo. Yan, sobrang kulit natin guys. Ayun guys, nakakapit pa rin tayo. Los Mateos. Frigo Camelo. Mamatay po tayo dito guys. Sayang. Oh my god guys! Tignan ko tayo mahulog ng nalimutan ko guys. Pala guys para makalipad. Wow! Basic.
ang challenge natin dito guys, kailangan natin pumunta sa dulo guys. So, bilisin na natin guys. Pero kung may nakuha akong maganda, bibigay ko sa inyo to guys. Basta mag-subscribe lang kayo guys. Pero guys, may kinakain kasi ako guys, kaya medyo nabubulol ako. Guys. Gusto ko kasi medyo guys, yung yung malayo pa lang na na agad guys. Ito yung para pag kahit malayo pa lang, ito guys, pag tumalan ako na agad, ganyan ka yung reach natin guys. Pakita nyo guys guys, dali pumunta sa dulo para matapos yung video. At kasi may pag tinagalan pa yung video natin guys, parang nabubulingan kayo guys. Kasi yung mga tao guys, naita po aray mo, grabe yan boss. God guys, siguro kailangan natin talaga natin guys. Siguro na talaga natin guys. Go, let's go. At sana ma-support nyo ako guys, kasi bago lang po dito guys. Yan guys. Tapos tingnan natin kung bumili ka mag-ano pa ba, makasya ba? Hindi na kasya to tol. Kasya to. Spider-Man. Oh my God. Ganyan tayo kalala. Ganyan tayo kalala. Guys. Sila ka grabe guys.
jump na yun. Grabe oh. Ganyan ka grabe guys. So guys, pero so nandun lang tayo guys. Medyo malayo yun guys. Masaya ka, nakilala mga Karkerkar kurkur. korkor. Talpa di ferro. Alpha di Pero. Kami itong brain guys. Brain kasi guys, isa ko ang nawala. Dapat yung ano ko, pag-good na nireset yung pasok. Guys, kung gusto nyo rin naman to guys, bibigay ko na sa inyo to guys. Pag natapos ka na to guys. So, ito guys, sure win na to guys. Sure win na to guys. Guys, natin yung rebirth guys. Ooh, 50 reach. Okay, guys. May distance ka lang guys. Ngayon guys, wala pa rin talaga guys. Siguro kailangan natin mag-revert guys. Guys, parang natagal na ako tayo dito guys. Guys, kailangan natin ano guys, kailangan natin ito guys. Grabe, no, hindi na tayo mag-revert guys. Testing pa ulit natin guys. May testing ako na ito guys. Testing mo ako sige, banat yan. Ayan nyo guys tumatagal kasi yung video guys. Baka kasi maboring kayo guys Keep watching guys. Nakita nyo, malay Spider-Man. Spider-Man. Pwede nang pag-akit bahay guys. Pwede nang pag-akit bahay. Yun, na-stuck. Yun. Grabe naman yung guys Stuck tayo. Guys, kailangan talaga natin mag-report guys
yung ano natin guys. Guys, ulit guys, ulit lang. Testing na natin to guys, tumitesting to guys eh. Tumitesting eh. Nandito na tayo guys. Diyan. Scary natin guys. Marami. Bibilis tayo. May ano pa ako guys. Bibilis tayo sa tao. Wala ka ganyan parang nandito namin. Wala mo kailangan power. Tapos na natin guys. Gano'ng kapakaba guys. Tapos na natin guys. Tapos ko yan. Guys, kasi sobrang layo pa guys. Ngayon guys, mamimigay tayo ng 10 Robux guys. I-drop nyo lang username nyo sa may comment guys. Ngayon, pwede ko ipapakita ko rin sa inyo ng spin kung ano yung sino man nanalo guys. At sana guys. Bye.